जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आशीष बाय रंजन यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक अभिनंदन। वर्तमान आम कथा सीपीटी एंट्रांस कौन 2026 सीपीटी एंट्रांस बा पीजी एंट्रांस एग्जाम पैटर्न कौन इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही एज लिमिट कौन रही फीज अप्लाई फी कौन केमती एग्जाम कौन केबे हम ठीक अच्छे नेगेटिव मार्किंग अच्छी कि नहीं सब गुड़ाक कंप्लीट डिटेल्स आम एठारे प्रोवाइड करवा। निश्चित भाव में समस्ते वीडियोटा को शेष पर्यंत देखिए एवं समस्ते नंबरटा लिखि नियंतु मोर नंबरटा सेव कर दियंतु रंजन सर बोली 7978405181 जो मैंने सब पीजी एंट्रांस प्रिपरेशन हवा चाहते ये नंबर व्हाट्सअप करदे। ता सहित आम आशीष बाय रंजन आप डाउनलोड करदे। डिस्क्रिप्शन ले लिंक अच्छी एवं आमर व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल सबुड़ा जॉइन हो डिस्क्रिप्शन ले लिंक रही। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिला माने समस्ते जानी रखंतु ओडिशा रे ऑटोनोमस कॉलेज यूनिवर्सिटी जोटा कि तुम स्वयं शासित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय एवं डिग्री कॉलेज ठीक अच्छे जोटा कि महाविद्यालय मानकर सबू पीजी कोर्स रे एडमिशन करने लगी तुमको पीजी एंट्रांस दबा को पड़ी थाए। से जो पीजी एंट्रांस टाक आम कौन कहते ना सीपीटी बोली कही था कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट ठीक अच्छे। पीजी पीजी तो फुल फॉर्म आपण मैंने समस्त जानते ग्रेजुएशन पर पोस्ट ग्रेजुएशन बोली आपण मैंने जानी थे। तापर ये जो एग्जामटा हम आपणकर 45% टू 50% एतिकी तुम मिनिमम ग्रेजुएशन रखी दरकार से डिफरेंट स्ट्रीम डिफरेंस थाए तो मिनिमम जानी था ये रेंज भितर आपंकर नंबरटा थी दरकार कौन 45% भी रोचे कौन 50% रोचे मानिकी चलतु 45% ठीक अच्छे आपड़ तापाई इलिजिबल रे। एज लिमिट कथा कहवाक आपड़ पीजी एंट्रांस जेकोसी एज्रे हूँ ना कहीं देपारे कौन यार प्रतिबंधक ना गला। फीज कथा देखा आमर जेनेल पे आप्लिकेसन फी जेनेली 500 टंका थाए मैंने अनरिजर्व कैटेगोरी पे रेस्ट जो पिला सब रही SC ST ये सब पे 300 टंका लखाए रही थाए गला। तापर नेक्स्ट जीवा आम यार एग्जाम पैटर्न को आगु एग्जाम तुम होता 80टा क्वेश्चन होता कैरियर मार्क 20 रोला तो सी पैटर्न ओभर हो जाए बहुत सारा तुमको इनफॉरमेशन भी दे दो 80 मार्क हम बोली एग्जाम तो से गुड़ा को विश्वास करें। बर्तमान नुआ एग्जाम पैटर्न जोटा रोचे 100 मार्क तुम एग्जाम हम 100टा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपन को पचरा ठीक अच्छे मैंने बहुत विकल्प भी तुम रोचे ऑप्शन रही ठीक अच्छे विकल्प ऑप्शन सब रही सपोज गोटे क्वेश्चन रहा तार 4टा तुमको ऑप्शन दिगला ता भर तुमको बाछा पड़ो कौटा ठीक कौटा भूल तो से अनुसार OMR सीट्रे जाकि कौन करेंगे ना डार्केन करेंगे मुंडुला बुलेबे यहाँ प्रोसेसटा एग्जाम पैटर्न जो रहा 100टा क्वेश्चन रहा प्रत्येक क्वेश्चन आप ठीक कले 1 मार्क पाइबे प्रत्येक क्वेश्चन ठीक कले 1 मार्क पाइबे क्रेडिट हम आउ तुम 0.25 डिडक्ट हम ठीक अच्छे 60 रु डिडक्ट हम आपड़ जहाँ भी ठीक कर तो भूल कौन हम गोटे भूल आप 0.25 मार्क डिडक्ट हम जी आप मार्क रोत आउ जानी रखु 4टा भूल है आपंकर गोटे मार्क डिडक्ट हो माने गोटे क्वेश्चन आप जोटा ठीक थी जोटा 4टा जब भूल करदे कटिगला टोटाल बुझेगा। तो एमती सिस्टमटा रही आहरी भी एग्जाम्पल देके आपको बुझे दूसरी सपोज आप 40टा क्वेश्चन भूल कर ठीक अच्छे 40टा क्वेश्चन भूल कर 10 मार्क आपंकर कटिज 60टा क्वेश्चन ठीक कर आप 60 पाई 60 रू 10 कटिगला आ 50 पाइबे बुझेगा। यहाँ तो सिस्टमटा हिसाब पाइले ना पाइले 60टा क्वेश्चन ठीक कर आप 60 रहा कथा किंतु आप 40टा जेहेतु भूल कर 0.25 हेल्ले 40 × 0.25 आप 10 मार्क कटिज 60 - 10 आप 50 फाइनाली रहा बुझेगा। ये टाइप सिस्टमटा
ରହିବ। ଜାଣିହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ। ଆପଣମାନେ ଆମର OCS by ରଞ୍ଜନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ଏଥିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ OCS by ରଞ୍ଜନ ଆପ୍ରୁ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ବା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମିଳିଯିବ OCS by ରଞ୍ଜନ ଆପ୍, କିମ୍ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି। କିମ୍ବା ମୋର ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖିଥିବେ 7978405181 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି କି ସାର୍ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ, ତ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହି ରଖୁଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ OCS by ରଞ୍ଜନ ଆପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କେବଳ PG ପାଇଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର 1 ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଉଛି ତୁମର କିଏ ନା SSB ଓଡ଼ିଶା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି SAMS ଥ୍ରୋରେ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି, SAMS ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକାଡେମିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ SSB କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଉଛି। ଆଉ ସବୁ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ SAMS ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଉଛି। ବୁଝିଲା। SSB କେବଳ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଇବ, ରେଜଲ୍ଟଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକାଡେମିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି OCACରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। OCAC। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ PG ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ, କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିବ, କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ କଥା, ସିଲାବସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ। ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର UG ମଡ଼େଲ୍ ସିଲାବସ୍ 2019। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ସିଲାବସ୍ ରହିଥାଏ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମନ ଦେଇକି ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜଏନିଂ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 7978405181 କିମ୍ବା OCS by ରଞ୍ଜନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି କେହି, କାହିଁକିନା ଯିଏ ଯେତେ ଲେଟ୍ କରିବ ଜାଣିଥିବ ତାର ଫଳ ସିଏ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ତ +3ରେ ପଢ଼ିଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଦେବି, ସେମିତି ସେସବୁ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ +3ରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯାହା, ଆପଣ ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ନଲେଜ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସେମିତି ପଚରାଯିବନି। ଏଟା ତୁମର ହେଉଛି ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଟିକେ ହାୟର ଲେବୁଲ୍ର ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ହାୟର ଲେବୁଲ୍ର ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ବା ଏବିଲିଟି ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ ବି ଏଠି ଫେଲୁଅର୍ ହୁଅନ୍ତି। ଟପର ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପର, ଅଟୋନୋମସ୍ ଟପର ବି ଏଠି ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଯଦି ବି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ 60% 50% ପିଲା ବି ସେମାନେ ର୍ୟାଙ୍କ 1 2 ବି ନେଇ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତି OCS by ରଞ୍ଜନ ଆପ୍ରୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।